InsyaAllah hari ini kita akan belajar sedikit tentang instrumen bagpipe. Alright, so first kali sebelum kita mulakan apa-apa, kita akan tengok dulu bahagian-bahagian yang ada pada bagpipe. Yang pertama yang kita boleh tengok adalah blowpipe. Blowpipe adalah bahagian di mana kita meniupkan angin dan masukkan ke dalam bag. Dan bag adalah tempat di mana angin itu disimpan. Ini juga adalah bahagian yang kita sepitkan antara badan dan bahu kita. Maknanya antara ketiak kita lah. Dan bahagian yang mengeluarkan bunyi adalah drones dan canta. Yang drone yang paling panjang ni kita panggil great drone ataupun bass drone. Yang dua yang pendek ni kita panggil sebagai tenor drone. Canta ni bahagian di mana kita kawal note-note yang kita nak main lah. Dan untuk canta dan drone juga mempunyai reed yang berbeza lah. Kemudian kita ada tali ni lah yang sambungkan antara drone. Tali ni akan membantu kita untuk adjust lah jarak antara tiga-tiga drone ni supaya kita selesa untuk sandarkan drone ni pada bahu kita. Okay, selain daripada bagpipe, kita pun ada instrumen ni. Kita panggil instrumen ni praktis canta. Praktis canta ni macam nama dia, kita guna untuk praktis lah. Macam kalau kita ada lagu nak main, sebelum kita main dekat bagpipe, kita akan biasakan lagu tu dengan praktis canta ni dahulu. Okay, bukan macam bagpipe ni. Kalau macam bagpipe, kita kena tiup sekuat yang boleh kan untuk keluarkan bunyi daripada canta tu. Kalau praktis canta ni, reed dia buat daripada plastik. Jadi dia punya reed tak kuat macam reed kayu lah. So kalau kita tiup terlalu kuat, pressure dia akan menyebabkan lubang dekat reed ni tertutup. Jadi bila tutup, angin akan tersekat. Dia tak akan lalu dekat dalam laluan udara ni. Jadi bunyi dia pun tersekat. So ni contoh dia. Dia akan jadi begitu. Jadi tiupan tu just ikut pressure yang betul, jangan terlalu kuat. Untuk bahagian note pula, range note yang ada pada bagpipe ada dalam lower G sampai high A. Jadi jom kita tengok dulu sedikit pasal posisi jari untuk note-note yang ada dalam bagpipe. Bagpipe kita ada 9 note yang bermula daripada lower G, lower A, B, C, D, E, F, high G dan high A. Jadi untuk setiap lubang yang ada pada bagpipe mewakili note-note yang ada lah. Contohnya kalau kita tutup semua lubang, kita akan dapat note G, dan jika kita buka lubang yang pertama, kita akan mendapat note A. Jadi kalau kita tengok kat sini, untuk setiap bahagian yang ditandakan hitam menunjukkan lubang-lubang yang ditutup lah untuk mendapatkan setiap note. Dan kalau kita tengok juga daripada note lower G sehingga note D, kita hanya perlu mengawal jari di bahagian bawah canta lah, iaitu jari kanan. Dan untuk note E sehingga high A pula, kita cuma perlu kawal bahagian-bahagian jari di bahagian atas canta lah, iaitu jari kiri. Okey, lepas kita dah kenal pasti dan tahu semua posisi jari untuk setiap note,
Sekarang kita kena biasakanlah diri dengan not-not yang ada. Jadi benda yang paling basic sekali yang kita kena buat untuk biasakan diri dengan not-not tu adalah scaling. Scaling practice ni dia kita macam setiapkan tu lah, kita akan mainkan not mengikut turutan daripada atas dan turun ke bawah. Daripada bawah ke atas kita panggil scaling up, dan vice versa ni scaling down lah. So kita biasakan mengikut tempo yang kita selesa lah. Permulaannya dengan tempo yang kita selesa lah. Dan lepas kita dah biasakan dengan scaling, praktis yang seterusnya pula adalah arpeggios. Arpeggios ni maksudnya macam kita akan skipkan not-not yang tertentu. Contohnya jika kita mula daripada note A, kita akan skip note B dan akan terus ke note C. Ini dia. Jadi itu antara perkara yang basic lah untuk biasakan diri dengan not-not yang ada. When you're playing your bagpipes, you want to have as natural, comfortable posture as possible. So that means, keep your face relaxed, keep all the way down through your body relaxed. And if I pick up my bagpipes, we want to maintain a nice, relaxed posture when we have it up. So let's say we have our bagpipes up here. First thing, let's talk about the face. When you're blowing into the blowpipe, don't clamp down with your teeth. You can hold it in place, but there shouldn't be clamping down going on. I actually used to clamp down when I was younger, and I gnawed my way through one of my blowpipe mouthpieces, and I had to have this replaced. So just something to consider there. Also with your face, I found it's easier to not stick my cheeks out. If I blow with my cheeks out and they're like really puffed out, it seems to fatigue my face and my lips so that I can't play as long. So I like to blow with them in. Makes it a little bit better. As far as the length of the blowpipe, you'll just come to decide what's comfortable for you. Most blowpipes are adjustable. So when you have the bag up tight, up against your body, you'll be able to feel if you're like crunched over, if it's too short, or if you're way too far back because it's way long. Play around if you have adjustable one to see what's comfortable for you, but you should be able to just stand in a normal position while it's simply in your mouth and you're playing. Kind of going down the body to your legs, you don't want to lock your legs up straight. You don't want to lock your knees. That can make you tired to have both legs locked, and also it can actually cause you to pass out because I think it restricts some of the blood flow or something. But I have seen that when people seem to lock their knees, they're more likely to just pass out. So keep a little bit of a bend in your leg, in your knee. And then as far as your feet, you can keep them together. Usually people, when they keep them together, they're like kind of a 45-degree angle. Or you can separate them a little bit, maybe up to shoulder length apart. Somewhere in there is fine. And it's just kind of what you like. Me personally, I like them a little bit apart, closer to shoulder length apart. And I like to put a little bit of weight on one leg for a while I'm playing, and then a little bit of weight on the other leg as I'm playing. And that kind of gives me a break that I can go back and forth. But a lot of times in bands, they're more strict where they want everybody to just be 45-degree angle, feet together. So listen to what your band wants. Other thoughts about posture. As far as the bag goes, when you're not playing, it's a little bit harder to, keep it from flopping around. You still can hold it just fine. But keep in mind that when you're not playing, it'll sag down a bit, and that's totally fine. You can be comfortable. I can talk like this. It can sag down.
But when I go to play, I'll fill it full of air, I'll strike it in, and I'll actually push the bag up under my arm so it's nice and touching up against my armpit, against the side of my chest there, and then I can hold in place with the underside of my arm and my elbow there. So it'll be pushed up under tight with this holding in place. And just because I have kind of the underside of my elbow and arm up here holding in place firm, doesn't mean that I need to be clamped down with the rest of my arm, like down through my wrist and hand. So your hand shouldn't be like, pushed against the bag really hard or pushed against it while you're playing, because if you're trying to squeeze with this part, your wrist, it's going to impede your ability to play and have your hand relaxed. So you can squeeze more up here, but not squeezing over here. And then as far as this arm goes, you'll just keep in front of you whatever's comfortable. Don't have it stick way out or in. Just kind of a nice line from your elbow up through the hand. And that should give you a good idea on just keep it natural, keep it comfortable. You shouldn't have any like weird contortionists, any like squeezing, leaning acts. Just play nice posture, natural. It'll look better and it'll feel better and you'll be able to play longer. So there you have it. Okay, sekarang kita dah tahu posture untuk main bagpipe. Kita teruskan pula dengan prosedur untuk main bagpipe sendiri lah. Untuk prosedur, pertama benda yang first kali kita akan buat adalah mengisi angin ke dalam bag lah. Jadi untuk isi angin tu kita menggunakan blowpipe, dan apabila isi angin, kita isi angin sehingga penuh, tapi bukan sehingga keluar bunyi daripada drone lah. Dan kemudian selepas angin dah cukup diisi, kita teruskan dengan step seterusnya, iaitu strike in lah. Dan proses strike in tu dia terjadi apabila kita menekan bag tu dalam pada masa yang sama, kita tiup juga angin untuk masuk ke dalam bag lah. Jadi, dan apabila kita strike in, pastikan bunyi hanya keluar daripada drone sahaja dan tidak ada bunyi apa-apa yang keluar daripada canta. Kemudian selepas strike in, kita akan gerakkan tangan kanan kita untuk memegang canta lah bersama dengan tangan kiri kita. And then kita akan mula meniup lah. Meniup untuk memastikan udara konstan masih berada di dalam bag. Dan proses yang seterusnya, sambil kita bermain lagu, kita akan melakukan proses ni, iaitu blowing and squeezing lah. Blowing and squeezing ni amat penting lah dalam bagpipe ni, kerana untuk mengekalkan pressure yang konstan di dalam bagpipe, untuk memastikan bunyi sentiasa keluar lah daripada canta dan drone. Jadi macam kita tahu, sebab angin memang dah disimpan dalam bag, jadi untuk bagpipe ni tidak ada masalah untuk kita berhenti seketika daripada meniup. Tapi jangan sehingga udara habislah. Dan tips untuk semasa kita squeezing lah, pastikan berada dalam keadaan selesa lah. Bukan kita tidak menekan untuk mengosongkan angin, tapi kita menekan bag tu hanya untuk mengekalkan paras pressure yang konstan. Jadi jangan tekan terlalu kuat. Just biar kita punya bahu ni bergerak mengikut bag lah. Dan bila kita tiup pun
kita akan sentiasa squeeze jugalah supaya pressure itu constant. And you can see there's lots of breaths to just get it full initially. And that's as full as I can get without it making a sound. Okay, baik. Setakat itu sahaja sesi kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton.